these are the three basic principles in baking. So the first one is measure accurately. Allow me to read so that I can explain it to you further. Okay, so the first one is measure accurately. All ingredients needed should be measured accurately. The measurement called for in every recipe, when in correct proportion, work well together and produce the best result. So when you are baking, you need to measure accurately all of your ingredients so that you will produce the best result, and that would be better also. Okay, so exact quantity of ingredients is also necessary to bring about the desired reaction and changes in the baking process. Okay, so the second one is use the exact ingredients as specified. Every ingredient in the recipe has a specific characteristic which works best with other ingredients in the recipe. When a baker changes an ingredient in a recipe, the baked product may not yield the expected quality. For example, bread flour and all-purpose flour have different characteristics as learned in the previous lesson that we have. Okay? So, when the all-purpose flour in the recipe for muffin is to replace with bread flour, the muffin will have a soft and light product as expected, of course. And when you bake, of course, you have a list of all ingredients, and you need to have that so that you will accomplish or you will complete the ingredients. Then you can bake, of course. Then you cannot put anything that is not required in the baking process. Okay, so the last one is follow correct mixing methods and baking procedures. The appropriate mixing methods and procedures suggested in the recipe are the utmost importance in baking. So it is very important to know the appropriate way of mixing the ingredients and the baking procedures so that you will have a very good result. Okay, so poor quality product will be obtained if proper mixing method and the correct procedures are not followed. In all recipe, baking procedures are very specified. The appropriate pan for baking, the baking temperature, the length of time for baking must be followed correctly. Okay, so changes in the temperature and baking time would change the quality of the product. We need to take note that we must be very careful when it comes to baking the temperature of the oven so that it will not be burnt or not overcooked. So now we discuss the measuring ingredients correctly. As we learned, it is very important to obtain the best result of the baked product. So different people use exactly the same baked product may turn out differently because measuring and moving techniques is different. So these are the following products are given for. First is the rice and flour. So when we measure the rice and flour, we use the measuring cup and we level it with the use of spatula. And second is shift flour. So before measuring flour, first, especially in cake recipe, we level it, we shift it, and in sa Bisaya pa we use the salaan para avoid lumps. Ganon. So the third one is the refrain sugar. So sugar needs to be shift first before the measuring, to avoid or to take out the lumps of the sugar. So remember, do not
dip or tap the refined sugar down. So the fourth one is the brown sugar. So brown sugar is also need to be measured. We need the measurement of the sugar. So the sugar is packed into the cup, so enough to hold to its shape. So we need to measure the brown sugar also to have the exact measure of our measurement. Okay, good day everyone. So for the continuation of the report, so salt, pepper, and leavening. Level measuring spoon with a straight edge of a knife or spatula. So when using salt, pepper, and leavening, we should use measuring spoon with a straight edge kay aron mabalance nato kung unsa na siya kadaghana. Diba? Kay kung dili ta mag use of straight edge or knife or spoon, so kung kuan lang siya, di ba, dili na to mabalance kay lahi-lahi sila og norma. Okay, so liquid ingredients. Place the carbureted glass or plastic measuring cup on a flat level surface and hold it firmly. Pour into the desired amount of liquid ingredient. View the liquid at eye level by leaning over. Do not pick up the cup to bring it to your eye level. So in liquid ingredient, so kinahanglan nato ibutang sa flat surface because kay aron ma-avoid nato nga kung matagak siya, di ba liquid, dili na nato na siya pwede mapunit. Kung ibutang nato, if ever ibutang nato sa dili flat surface, so glass ang gisudlan, matagak, mabuak. So ang glass mabuak, then ang sulod ato, dili nato siya pwede mabalik. Kaya nga naman, dili man nato siya pwede mapunit og isa-isa, di ba? Sabtan ninyo? Okay, so kinahanglan po niya atong hawiran kung insakto aron dili gyud nato mabuyan or unsa padira. So kung magbutang ta og liquid ingredient, so kinahanglan nga kanang ginagmayon lang aron atong mabalance kung unsa na ba na siya kadaghan. For example, magbutang ka, so kinahanglan nga gamay-gamay lang sa kay kung kulang pa aya paday na to dungagan, dili kay daghanon. Pag daghan na kay ang resulta ibalik, so dili pwede ana. So view the liquid at eye level by leaning over. So kinahanglan gyud atong gamiton ng atong mga mata no aron atong ma-level kung unsa na ba na siya kadaghana. Kay kung magpiyong ta kabalo ang hurot na ito natubo, di ba? Okay. So, do not pick up the cup to bring it to your eye level. So, dili dyan nato pwede nga atong puniton or atong hawiran lang ang cup aron atong makuan ang eye level. So, kinahanglan dyan nato nga ato yung gamiton ng atong mga mata para atong may balaan kung unsa na bigid na siya kadaghana. Sabtan? Okay. So, there are some other important reminders in measuring ingredients. So first, timers, thermometers, scales, and other measuring devices check and calibrated according to manufacturer manual before using. So kanin. So ang timers, thermometers, and scales, so kinahanglan gina nato siya nga i-check kung sakto na ba na siya, na-set ba ang iyang pagkuan, ay nato gamiton. Kay kung dili nato i-check nya gigamit nato largo, so unsay mahitabo niya kato siya kay dili dito siya sakto nga pagkaset. So kanang pareha sa timbangan, di ba? Ginahanglan man gyud nato na siya iset din ay nato gamiton. Ay kung dili, di ba, manubra nag kilo or kulang sa kilo, di ba? Okay, so second, standardized measuring tools and equipment should be used in measuring ingredient by volume. So kada measuring ingredients or measuring
measuring cups, so naagi na siya volume. Kaya nga naman, kung walay volume, dili na siya nato ma-measure kung unsa na siya kadaghan na. Kada measuring tools, naagid na siya volume nga ginagamit. No? Okay. So the third one is in measuring dry ingredients, do not shake the cup to level of the ingredients. So for example, kanang nag-measure ka o kanang flour. So, imong gi-shake. So, unsay nahitabo sa flour? Diba? Nangaawas, ang uban ng lupad kay dry man na siya. So, dili gyud dapat nga atong i-shake, no? Kay, nga naman, mo to kung ginaingon kaganiya. So, kinahanglan nga ato rang i-level. Ato rang i-level sa measuring. Di na kinahanglan nga i-shake-shake pa kay ang mahitabo, mga usik man. Sabtan? Okay, so that's all and that is the end of my report. Thank you. Okay, at this point, we are going to tackle about good kitchen and laboratory practices, including the following. Number 1, maintain personal hygiene. There are simple ways to achieve personal hygiene. Letter A, wash and trim your hair regularly to look neat and clean. So, ang pag-atiman sa tuang buhok kada adlaw, part na siya sa personal hygiene. Para mahimong neat o unsa man limpyo tan-aw na tong buhok, dili kalkag, especially when we are dealing with food. Okay, letter B, visit the dentist at least once a year. So ngano kailangan man ta mag-visit sa dentist? Kay of course para makabaluta nga healthy pa ba to ang lawas, na pa ba tayo kailangan pag kuan, or kailangan ba ta magpa-check up, unsay kailangan nato ikuan sa to ang lawas. Kay since magdealing man tag food, so dapat nga healthy food ka. Kay syempre kung magdeal ka og food, dapat wala jud kay sakit, healthy jud ka. Okay, letter C, take a bath every day before go to school, every night before going to sleep. So, proper hygiene gyud ang maligo kada adlaw. Maligo kada adlaw before ta mo adto sa eskwela o before pud ta matulog sa gabi. Kay kuan man para mo na siya ang proper way of taking good care of ourselves. Letter D, scrub your hands with soap and water, especially after using the toilet. So of course, kung after ta mag-CR, after ta magkuan, dapat manghugas gyud ta og kamot with soap. Kay of course sa CR naa gyud dira ang germs. So dapat manghugas gyud ta. So kung mo na proper way of hygiene kay, especially kung inana mo kaon ta, so manghugas gyud ta. Letter E, wear deodorant or anti-perspirant every day. So part gyud pod sa proper hygiene ang magbutang og deodorant, especially sa tuang ilok. Kay mostly ang ilok jud mao jud nay manimaho, mamutang taog tawas or any kind of deodorant nga kanang makapawala sa baho sa tuang ilok. And that's part of our proper hygiene. Okay, letter F, trim your nails since you are working with food. So dapat since we are dealing with food man, dapat i-maintain nato ang katason sa tuang kuko. Dapat dili gyud na siya tag-as kay kabaluta nga dira jud mamilit ang mga hugaw. So para sada pud ang outcome sa imo ang food, dapat limpyo gid imo ang kuko, kamot, para unsa man, para limpyo pud ang outcome sa imo ang food nga gi-prepare or gi-himo. Okay, letter G, wear suitable, comfortable, and clean clothes while at work. So dapat kung naka sa trabaho nga, especially in cooking, dapat sa man mag-wear ka og comfortable nga clothes. Dili tong mag-spaghetti ka, mag-kuan ba ka, mag-sleeveless. Dili kana bang comfortable ka ba, para the purpose mangud aning comfortable imo ang dress, imo sinina is para dali ra ka mahuman sa imong trabaho, dili na ka magsigig mag-ilis ako kay kanang kuan. So dapat mag-wear jud ka og comfortable og limpyo pod nga sinina. Kay of course you are dealing with food man lagi.
Okay, so those are under in personal hygiene. Now let's proceed to number 2. Keep and maintain the cleanliness in handling food. Washing hands is the single most effective way to prevent infections. Germs may spread casually by touching another person. When you touch contaminated objects and you touch with your face, mouth, eyes, and nose, you are also open to catch germs. Using an adequate amount of soap, rubbing the hands together to create frictions, and rinsing under running water is good practice of hand washing. So, dapat i-maintain gud nato ang cleanliness sa ato ang kamot. And unsa man, mo na siya ang process sa proper way of hand washing. Kay of course ang kamot dali ra gid na siya makakuan og germs, especially kay bisag asa ra man tamag hikap-hikap. So makabalo man ta nga kung bisag unsa atong panghawiran na jud na germs. So dapat kailangan jud maghugas jud ta perme og kamot. Kay that's a proper way man of kuan para sa kalimpyo sa imo ang kamot. Hello everyone, I'm Crystal J. Punok and I'll continue to discuss about the good kitchen and laboratory practices. So, number 3. Keep and maintain the cleanliness of the laboratory equipment. So, kailangan i-maintain nato ang kahindo sa atong laboratory, labi na sa atong mga equipment. So, there are many ways to keep and maintain the cleanliness of the laboratory equipment. So, first is remove burnt food particles by scraping it with burnt scraper. So, kailangan mugamit tag blunt scraper para nga ma-remove na to, dali to, dito na to kalimog ang mga nasunog na mga sa atong equipment. So, sa atong kitchen, kasagaran ginagamit na to is mostly sa ato kung naman siya ginagamit atong scoring pads or kanang mga scotch brite, ginagamit nato na siya labi na maghugas tag atong mga ipanglutuan na nang pilit na bitaw to ang mga nasunog na mga food particles. So, kailangan mo gamit ta ana para nga mas dali siya ang sunog. Then, next is do not allow grease to collect on range. So, wash it daily with a soft cloth. So, kailangan niya ito hayaan ito nga mapilit kasi kay para nga kailangan nato siya hugasan or trapuhan, hinuan nato siya gamit ang soft na cloth para nga dili to siya mutaya. So, di na nato pautong mutaya pa itong mga gamit. Then, next is soft top weights with detergent. So, kailangan ang atong ginagamit nga scoring pads baka or soft cloth na atong igamit pag remove atong mga stains sa atong equipment. So, kailangan ibabad nato siya kay para nga mabutangan siya of detergent nga mas dali makahilo, diba? Kung naay sabon nga atong gamit ana nga itrapo nato ihiluan na. Another good kitchen and laboratory practices is to keep and maintain the cleanliness of the working area and the laboratory. So, below are the ways to keep the working area and laboratory clean. So, letter A. Do not eat, smoke, and play inside the laboratory. So, kailangan dili ta mag kaong-kaon sa atong laboratory or manigarilyo baka or kanang bagula-bula kay laboratory na na siya, diba? So, kailangan siya hinlo. So, dapat maka-organize ang mga gamit yan na, diba? So, mostly pag ang mga nagamit sa laboratory kung magkaon sila di so sila kabalo nga basin naay mga mumid ang makuan, diba? Mga tagat lang ni wala bantay wala hiluan or nanigrilyo sila na kalitan ni sila ang par sa oven ni sila ang kalit kay ito nalabay ang katungkol sa sigarilyo o sa baso dili ko kailangan magdula din ha kay naman basin sa mga bangga unya kadiana sa mga height nga mga tools di sa inyong laboratory. So, lisod na kaayo. So, kailangan di kayan din nato nga magkaon or manigarilyo labi na magdula sa
sulod sa laboratory. So, letter D. Do not come here or meet yourself in laboratory. So, kailangan, dili ka magsulay-sulay sa laboratory kay din mag-ayos sa imong kaugalingon kay diya ka mag-ayos sa laboratory, magsulay-sulay ka diya. So, wa ka kabantay imong lihok ng lupad na. So, base na nakabutang na dito sa mga pagkaon ni inyong ginaluto o sa bakat, iba kay dito may sa baking man siya nga processing, diba? So, dapat dili ta manibay sa laboratory, sulit sa laboratory or mag-ayos sa atong kaugalingon kay para nga malikaya nato nga kuan ang pagkaon mahugaw siya, diba? So kailangan di kaya nato nga mag-ayos diya sa atong kaugalingon sa sulit sa laboratory. So letter C. Always return tools and implements in their proper places. So kailangan katong mga tools or labi na sa laboratory magamit magitag mga tools or equipments. So kailangan kung after nato magamit siya, so kailangan uli nato siya kung asa nato siya nakuha, diba? So letter D. Keep personal belongings out of the working area. So kailangan ang mga personal nato nga mga things dili nato siya i-enter sa atong laboratory kay para sa atong bag nga gidala ka ubahan na unsa nga ganit mo diana. So di ba kailangan dili nimo siya i-enter dara. So ipalay nimo siya kay wa ta kabalo basunon na niya kuanan na niya kalayo or sa gabya. So kailangan dili nato siya dalon sa laboratory, kailangan i-awin nato siya. Then letter F. So, do not lean or sit on the equipments and working tables. So, kailangan, dili na to lingkuran ang mga equipments o ang mga working tables nga naa sa laboratory. So, mga equipments, madaot niya, di man na siya pwede lingkuran, diba? So, kailangan likay na to na siya, dili ka mo lingkuran ang mga equipments or sa mga table na atong ginahimuan process sa Then next is wipe or dry immediately spilled water or oil on the floor. This may cause fall or accidents. So kailangan kung may galing mga nawisik na oil or tubig baka na yabu sa loob sa laboratory, so kailangan nato nga trapuan dayon siya nga para nga maugas siya, magmalaron nga kay kana mangud siya muna siya makakos og accident yapon kay kung pananglit oil dira na tapon sa sa loob. So pag agi nimo wala kang kabantay nga naa day na kabutang nga oil sa salog, so wa nimo siya nakita, so matigyas ka kung imong matumban, ma-slide ka, so ma-accident ka, diba? So, kailangan may kaya nato nga naay mga ingana nga matapo nato nga tubig or oil sa sabon. Dapat makakita ka na dapat imo ginagina siyang trapuan para nga mauga na siya. So, next is letter H. So, floor should be swept or cleaned after laboratory session. So, kailangan ang salog sa laboratory after na maglab, so kailangan ato na siyang silhigan, hiluan o trapuan nato, diba? Para nga hinlo siya. And the last is provide waste container with cover in convenient place. Kaya provide ka waste container or trash bin sa convenient place. So, para dito ninyo butang inyong basura nga nalikon sa inyong pag-laboratory, diba? So, that's all. Thank you.